Okay, nandito kami sa overlooking. Nasa Apple Store. Yan yung pinaka-entrance. Ito yung surrounding. Overlooking. Grabe. Bangkok. Nasa Bangkok. Ayan kami. Yan. Nalilito na naman sila kung anong kukuhanan na. Hello, Bangkok. Kita. You. Yan si Kulot. Kulot! Kulot! Nasaan ka? Lumingon din yung isang kulot oh. Ayun oh. Kala siya. Yan oh. Yan yung isa. Yes, the Haru the best. Excuse mo na, Chayan ha. Balaw tay. Ganda rito.